nalito ko siya kung saan dito tambak. Sige, buta. Next! Halina na, it's just! Si Raven o si Machi? Si Machi siya. Sige na, Raven. One. Very good. Anak. Okay. Very good. Palaki pa. Wala pa yun. Butang na next. Zia o si Tristan. Ready? Tambak. Sagot ang bak. Nakatabayo ko na. Now, Tristan. Machi, wala ka. Wala ka. Hanes. Chexi and Kaiden. Ready? Go. Sige ka. Sige kay, sige kay. Ano pa mampod? Sige, sama ni si Machi. Yay! Very good kay din ba? Ira! Mari jam. Sige na, Ira! Dalawa! Na! Maragin yung mga kalaliyan. Next! Gaiden and Janpo! Paul Glenn, wala pati! Ay, baba dyan, baba. Jump ball ha. Baba nga. Okay, ready! Ambak, go! Very good si Glidel. Si Black Paul, Pod. Tawa, very good sila. Okay, next. Jessica and Ethan John. Jessica, asa mo po? Ano nila? Parang mo pa na-develop ni? Owi and... Owi and... Si... Ready, ambak! Okay! Next! Maxine! Oy! Si Zach! Wala pa ba pa? Zach! Dali! Wala lagi ni Lucky! Si Maxine o si... Juan! Si Zach o si Ethan J o si Juan Iting! Si Paris! Iloy, nagawas na Loy. Uy, baba dyan! Baba! Ay! Baba! Okay, next! Baba! O, ikaw na din! Kada Friday man yung mga mag-PE, pero may problema. Ay, nito pa sila. Wait lang, tapos naman ka. Ayan, napo yung singot bula po na yun! Kapalo po siya. Kasi yung ganyan. Eskwela lang yun na siya ka na si Pulpul. Kaya gulat, hindi siya eskwela. Nya, na mas pulpul gapon, wala siya nisbula. Hindi ko sila kaslit, pang hapon na sa Okay! O ba na iyang kuhan, iyang... Asa na to mo? Atbang, partner. Atbang sa partner. Sige, pangitang partner. Nose! Manakam niya. Sige, mag-ikaw. Sige, mag-ikaw. Nose! Okay. Head! Head! Knees! Knees! Na, munis ko. Yung mutuhod po mo. Ingleson. Yung mutuhod. Okay, head. Head na. Okay. Ears. Eyes. Knees. Knees na po. Knees. Head. Knees. Head. Head na, Paul. Palapa. Nose. Knees. Head. Ball. Ball! Wala na. Nadaw to sa head nyo na sila palapa. Asa to bola? Asang bola. Taas. Mari kamot. Taas. Oh, la diri lagi tara nakakuha sa bola. Kaya nga naman, makadilaw ka na. Kapoy na daw. Kapoy. Okay. Side. On the ball. Okay, knees. Okay,
Ready? Kay teacher Maxine. Tingin kay teacher. Side. Up. Up daw, up. Right. Up. Down. Okay. Up. Side. Maxine. Twist. Teacher ba? Okay, turn. Ang right and left arm. Okay, para ilisulat sa pangalan ron. Mahuman. Okay, balik. Okay. Up. Hold your hips. Hold your hips. Ready? Owi. Wow. Mali yan, Mali.